Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va faire les exercices et les activités sur l'orthographe, leçon 1. La page 61. L'objectif de la leçon, c'est savoir écrire correctement les graphies du son 1. Premier exercice. Entoure les lettres qui font le son 1. Donc في هاد التمرين هذا غادي ندوروا على الصوت 1 فاش نسمعوا 1 غادي ندوروا عليها. On peut acheter plein de choses dans ce magasin. Le lendemain de mon accident, j'ai vu un ancien copain chez le médecin. C'est je me souviens que Vincent faisait de belles peintures. Le train ralentit car le conducteur serre le frein à main. Donc la phrase A, عندنا plein, un, ou magasin, un, غندورو على un اللي في plein و un اللي في magasin. La phrase B, lendemain, عندنا un, وعندنا copain, un, A-I-N, ou médecin, un, I-N. La phrase C, عندنا Vincent, un ديال Vincent, I-N, ou peinture, E-I-N, peinture. La phrase D, train, un, A-I-N, frein, R-I-E-I-N, donc E-I-N علاش غندورو, ou dernier mot هو main, A-I-N. On passe à la deuxième exercice. Complète avec un ou un. غنكملوا يا إما ب إن أو لا إم. هنايا كيف ما كنت شرحت لكم في الدرس وبإمكانكم ترجعوا للدرس الفيديو السابق الدرس ديال لوسون 1 في لورثوغراف. إم كنديروها فاش كتكون الكلمة يعني الحرف اللي غيجي مورا ام فيه بي اولا بي اولا ام كنديرو اي ام. اما فاش كتكون الكلمه ما فيهاش ام ولا بي ولا بي بحال مثلا مارتان كتسالي بان ما عنديروش اي ام عنديرو اي ان. دونك غنصحوا التمرين وغادي تفهموا اكثر. لا فراز ا Martin, le lapin a beaucoup de chagrin. Donc هنايا Martin I-N, lapin I-N, ou chagrin حتى هي I-N. La phrase B. L'instituteur a puni les élèves impolis. L'instituteur, donc S, donc كاينة S قبل منها ما تكونش I-M, غتكون I-N. وعندنا impoli. impoli فيها بي في الاول يعني قبل اي ان ولا اي ام كاينه بي دونك غنديرو اي ام. علاش؟ حيت عندنا بي فاش تكون عندنا بحال هكا بي ولا بي اولا ام كنديرو اي ام. لا phrase C. Cette eau est imbuvable. Il est important de la purifier. donc imbuvable buvable كتبدا بي دونك غنديرو اي ام. important الكلمة كتبدا ب P donc غنديرو IM important. La phrase D. C'est le printemps, on entend siffler le pinson. donc عندنا printemps ما فيهاش T ما فيهاش B وما فيهاش P وما فيهاش M donc غنديرو IN. printemps فيها IN. pinson حتى هي فيها IN. La dernière phrase. Il est impossible de nager dans ce bassin. Donc, impossible, عنديرو IM. Au bassin, عنديرو IN. On passe à la troisième exercice. Complète avec AIN ou EIN. Donc, الكلمات اللي كاين كلمات كنديرو فيهم AIN وكاين كلمات كنديرو فيهم EIN. La phrase A. Sylvain répète le refrain de la chanson. Pour son pique-nique, il apporte du pain, une salade et un fruit plein de jus. La phrase C. Ghislain
et son copain, l'écrivain, font de la peinture. Donc, Sylvain a تكتب A-I-N, refrain A-I-N, peint A-I-N, plein E-I-N, Ghislain A-I-N, copain A-I-N, écrivain A-I-N, la peinture E-I-N. On passe à la 4e exercice. Barre l'intrus et justifie ta réponse. غادي نضربو ولا نشطبو على اللي ما خصوش يكون مع هذيك لا ليست وغنقولو علاش. Donc le matin, le timbre, le câlin, le moulin, la marine. La liste الثانية un agenda, un examen, le collégien, le vent, le pharmacien. La liste C, ainsi, le bain, certains, du grain, la laine. Donc la liste A, l'intrus فيها هي la marine. غنشطبو على la marine. La liste الثانية غنشطبو على le vent. ولا ليست الثالثة غادي نشطبو على la laine. علاش؟ pourquoi on justifie la réponse حيتاش ما كيتقراوش ما كنسمعوش فيهم le son 1. on n'entend pas le son 1. la marine ما فيهاش 1. le vent ما فيهاش 1. ou la laine ما فيهاش 1. On passe à l'exercice 5. Tous ces mots contiennent le son 1. Donc كاع الكلمات اللي غادي نلقاو هنايا غادي نسمعوا فيهم خص نسمعوا فيهم le son 1. la devinette A. Donc هذا بحال devinette بحال اللغز. on m'achète à la boulangerie. Donc كيشريوني عند البولونجوري. donc شنو كنشريو من البولونجوري؟ je suis le pain. Oui, très bien. Le pain. P-A-I-N. La phrase B. Je viens après aujourd'hui. Je suis. Donc, شنو اللي كيجي من بعد اليوم؟ هو غدا. Donc, demain. Je suis demain. La phrase C. C'est moi qui soigne les malades. Je suis le. Donc, شكون اللي كيعالج المرضى؟ C'est le médecin. Je suis le médecin. Très bien. On passe à l'exercice 6. Retrouve le nom de la même famille qui se termine par le son 1. Donc, غنلقاو الكلمة اللي من نفس العائلة وفيها le son 1. فيها في الأخير le son 1. Un moulinet, finir, une bassine, examiner, freiner ou la freiner, chagriner. Donc mouliner c'est le moulin, finir la fin, une bassine, un bassin, examiner, un examen, freiner, le frein, chagriner, le chagrin. Dernier exercice, écris 3 phrases en employant les noms illustrés. Donc غادي نكونوا جمل من خلال هاد الصور اللي عندنا. Donc عندنا poulain, عندنا pain وعندنا lapin. غنكونوا جمل بهاد الكلمات. Par exemple, la première phrase, la jument donne naissance à un mignon poulain. Donc il y a la phrase ديال poulain. La phrase avec pain, j'aime manger du pain chaud. Donc يعجبني ناكل الخبز ساخن. La phrase avec le mot lapin, j'ai vu un lapin qui sort du chapeau d'un magicien. Donc رأيت أرنبا يخرج من قبعة الساحر. شكرا على تتبعكم. المرجو منكم الضغط على زر الإعجاب إذا أعجبكم المحتوى طبعا. Merci et au revoir.